आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सूरत का मोस्ट यूनिक चीज अंगूरी पुलाव। नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी बनती है, राइट। सॉफ्ट परफेक्टली कुक राइस के साथ मिलते हैं क्रीमी चीजी का ट्विस्ट और छोटे छोटे अंगूरी बाइट जो इसको बनाते हैं और भी स्पेशल। ये सिर्फ एक पुलाव नहीं, ये है फ्लेवर का फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट और बिलीव मी रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आपको दिखाते हैं चीज अंगूरी पुलाव का मेकिंग। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और यहाँ का एड्रेस आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सागर पराठा पुलाव है, पावभाजी है, पराठा है। पुलाव में एकदम फेमस आइटम है चीज अंगूरी पुलाव। पहले लेसो आप ऑयल, ग्रीन पीस, ऑनियन, कैप्सिकम, टोमेटो, कैबेज, मजा आ रही है। राइस भी जो है सब राइस एकदम આપણે એમાં ચીઝ એડ કરશું। ચીઝ આખો ડબ્બો ચીઝ આવશે। રાઈસ આવશે, અમૂલ ચીજ આવશે, પ્યોર બધાની પસંદ એક જ પસંદ અમૂલ। આ અંગૂર આવશે, અંગૂર ચીઝનો હજુ ટેસ્ટ સ્વાદમાં એકદમ શાનદાર થઈ જશે। એના માટે આપણે જે પાપડ આવશે ફ્રાય કરશું। આપણે ઘરે છે પુલાવ સાથે એક પાપડ આપણે સાથે આપણે પાપડ તૈયાર। આ તમારો રેડી ચીઝ અંગૂર પુલાવ, એના સાથે સલાડ। હવે આવશે એના સાથે હજુ એક ચટણી સ્પેશિયલ। આ આવશે આપણું ગાર્લિક, ચીઝવર, લંગણ, મિર્ચી, સ્પેશિયલ ચટણી આવશે સ્પેશિયલ પુલાવની। બસ પુલાવમાં હજુ તેલ ઉડી જશે, પુલાવમાં જાન નાખી દે। સાંજે 5:30 થી રાત્રે 11:30। 9714152757। મને ખાવા માટે પીપળા ડુમસ રોડ લંસર આર્મી સ્કૂલ બસ મેઇન ગેટ ઉપર છે આપણી લારી અને ફાસ્ટ ફૂડનું નામ છે નવ્યા સાગર પરાઠા।